अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। बजट सेशन के दूसरे दौर के इजलास का तूफानी अंदाज में आगाज हुआ, जबकि दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। दोनों ऐवानों में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से लंदन में किए गए रिमार्क्स पर काफ़ी हंगामा आराई देखी गई। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर हल्के असातिज़ा एमएलसी इंतखाबात के तहत रायदही का अख्तिताम हुआ, जबकि 4 बजे शाम तक 87.75% पोलिंग दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को हिदायत दी है कि बीजेपी की जानिब से बीआरएस कारकान असेंबली को खरीदे जाने के मामले में अपनी तहकीकात को रोक दे। हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के टाउन प्लानिंग बिल्डिंग और सिर के ओहदे के इम्तिहानी पर्चे सवालात के इफ्शा के मामले में आज तकरीबन 10 अफराद बशमूल कलीदी मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान मुल्क के नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए मुतहरिक इकोसिस्टम बनाया गया। इस सिलसिले में मोदी का रवाना करदा पैगाम नई दिल्ली में वाक़ विज्ञान भवन में मुनक़िदा कौमी यूथ कान्क्लेव में पढ़कर सुनाया गया। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत की तवज्जो नौजवानों की उम्मीदों और तवक्कुआत को पूरा करने पर है। 2 रोज़ा ये प्रोग्राम आज से शुरू होगा, जिसमें हिंदुस्तान की G20 सदारत के तहत अर्बन 20 और यूथ 20 नौजवानों को तरजीही तौर पर एक जमा किया है। मोदी ने मज़ीद कहा कि ये वक्त हिंदुस्तानी नौजवानों की पेशावर और तालीमी तरक्की के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। पार्लियामेंट के बजट सेशन के दूसरे दौर का तूफानी अंदाज में आगाज हुआ, जबकि दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। हिंदुस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल पर कांग्रेस क़ायद राहुल गांधी की जानिब से लंदन में दिए गए बयान पर दोनों ऐवानों में हंगामा आराई हुई, जिसके बाद ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। पहली मरतबा कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद 2 बजे दिन जब दूसरी मरतबा लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, तब भी सूरत हाल नहीं बदली। इस मामले पर हुकूमत जमात के अरकान मुसलसिल नारेबाजी करते रहे, जबकि अपोजिशन अरकान इसका जवाब देते रहे। कांग्रेस, डीएमके, बीआरएस और दीगर पार्टी के अरकान पोडियम तक पहुँच गए और अडानी ग्रुप मामले की जेपीसी तहकीकात कराए जाने का मुतालबा करने लगे। शोरगुल के दौरान ममलिकती वज़ीर बराए फाइनेंस पंकज चौधरी ने मरकज़ी वज़ीर इंतज़ाम इलाक़े जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश किया। हंगामाराई के दौरान ऐवान की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। राज्यसभा में भी इस तरह के मनाज़िर देखे गए। पहली मरतबा कार्रवाई को मुलतवी करने के बाद जब 2 बजे दिन दोबारा कार्रवाई शुरू हुई, क़ायद ऐवान पीयूष गोयल ने अपने इन इल्ज़ामात का इयादा किया कि कांग्रेस लीडर ने एक ऐसे वक्त बैरून मुल्क हिंदुस्तान की साख को मुतासिर किया जब मुल्क G20 की सदारत कर रहा है और उसके दर्जे में इजाफा हो रहा है। गोयल ने इल्ज़ाम भी आयद किया कि राहुल गांधी ने हिंदुस्तानी जमहूरियत, अदलिया, फ़ौज और प्रेस की तौहीन की है। उन्होंने राहुल गांधी से माज़रत ख़ाही का भी मुतालबा किया। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीयूष गोयल के रिमार्क्स पर एतराज़ किया और कहा कि राहुल गांधी इस ऐवान के रुकन नहीं है, लिहाजा क़ायदे के मुताबिक कोई भी किसी ऐसे लीडर के बारे में इज़हार ख्याल नहीं कर सकता जो इस ऐवान का रुकन नहीं है। खड़गे ने इल्ज़ाम आयद किया कि हिंदुस्तान दस्तूर के मुताबिक कारकर्द नहीं है। इस दौरान बरसर इक़्तिदार और अपोजिशन जमातों के मेंबर्स एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, जबकि शोरगुल के दरमियान राज्यसभा की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि सीबीआई को चाहिए कि बीजेपी की जानिब से मुबैना तौर पर बीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदे जाने के मामले में की गई मुबैना साजिश के तहकीकाती अमल को रोक दे। अदालत ने तेलंगाना पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में हाई कोर्ट के अहकाम के खिलाफ दायर करदा एक दरख्वास्त की समाअत की। जस्टिस संजीव खन्ना और MM संजरेश पर मुश्तमिल एक बेंच ने यह बात महसूस की कि इस मामले में सीबीआई को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जबकि इस मामले की अगली समाअत जुलाई में करने का फैसला किया गया। सीनियर वकील दुष्यंत दियो ने, जिन्होंने तेलंगाना पुलिस की पैरवी की, तहकीकात की जिम्मेदारी सीबीआई के हवाले करने की सख्ती से मुखालिफत की। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि अब तक मज़कूरा केस की तफसीलात मरकज़ी एजेंसी के हवाले नहीं की गई है। बेंच ने कहा कि वह यह वाज़ेह करना चाहेगी कि चूँकि मामला अदालत में है, लिहाजा सीबीआई को अपनी तहकीकात जारी नहीं रखनी चाहिए।
حیدرآباد رنگاریڈی محمد نگر اساتذہ کے حلقے کے MLC انتخابات کے تحت پیر کو رائے دہی کا عمل تیزی سے جاری ہے، جبکہ متعلقہ عہدیداروں نے آخری اطلاعات موصول ہونے تک رائے دہی کا تناسب 87.75% بتایا ہے، جبکہ انتخابی عمل کے پرامن انعقاد کے لیے مناسب اقدامات کیے گئے ہیں۔ رائے دہی کا عمل 4 بجے اختتام کو پہنچا۔ منتظمین کی جانب سے تقریباً 137 مراکز رائے دہی قائم کیے گئے۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق پر عمل آوری کا جائزہ لینے اور اس کی خلاف ورزی کے علاوہ دیگر شکایت کا ازالہ کرنے کے لیے فلائنگ اسکواڈ اور سرویلنس ٹیمیں متعین کی گئی تھی۔ ضلع حیدرآباد کے انتخابی عہدیداروں کے مطابق MLC ٹیچرز حلقے کے انتخاب کے لیے 8 اضلاع سے جملہ 29,720 افراد نے بحیثیت ووٹر اپنا نام درج کرایا تھا۔ ان میں سے 15,472 مرد اور 14,246 خاتون رائے دہندے شامل ہیں، جبکہ 2 ووٹرز نے تیسری جنس کے طور پر اپنا نام درج کروایا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے CBI کو ہدایت دی ہے کہ YSRCP کے MP اویناش ریڈی کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی نہ کی جائے، جن پر آندھرا پردیش کے وزیر وویکانندا کے قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ عدالت نے اویناش ریڈی کی درخواست پر آج دونوں فریقین کے موقف کی سماعت کی اور اس معاملے میں اپنا فیصلہ محفوظ رکھا۔ CBI نے وویکا کے قتل کیس کی ایک ڈائری سربمہر لفافے میں عدالت کے حوالے کی۔ اس کے علاوہ عدالت میں 35 گواہوں، 10 ڈاکیومنٹس اور ہارڈ ڈسک بھی پیش کیے گئے۔ فورس کالج ریزیڈنسی انسٹی ٹیوٹ آف فیلڈ نے ملک نے شہد کی مکھیوں کے پروجیکٹ کے تعلق سے خواہش مند امیدواروں سے درخواستیں طلب کی ہیں۔ اس سلسلے میں بی کیپنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس پیشے سے شہد تیار کیا جاتا ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ برائے رورل ڈیولپمنٹ اور پنچایت راج NIRDPR اور انٹرنیشنل کراپس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ برائے سیمی ٹراپکس ICR نے آج ایک یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے تاکہ خشک زراعت اور ماحول دوست زراعت کو فروغ دیا جا سکے۔ اس معاملے کے تحت دونوں ادارے ایک دوسرے کے تجربات اور دیگر باتوں کو بانٹتے ہوئے زرعی سرگرمیوں پر توجہ دیں گے۔ اس موقع پر NIRDPR کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر نریندر کمار نے دونوں اداروں کے درمیان ہوئے اس معاہدے کو اہم قرار دیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل ICR ISAT ڈاکٹر جیکلین ہیوز بھی موجود تھے۔ حیدرآباد پولیس نے تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے ٹاؤن پلاننگ، بلڈنگ اور سیر کے عہدے کے امتحانی پرچہ سوالات کے افشا کے معاملے میں آج تقریباً 10 افراد بشمول ایک کلیدی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ TSPSC نے پرچہ سوالات کے آن لائن افشا ہونے کے بعد ہفتے کو منعقد ہونے والا یہ تحریری امتحان ملتوی کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں بیگم بازار پولیس اسٹیشن میں کیس درج کر لیا گیا ہے۔ اس معاملے کے ملزم کی شناخت پروین کمار کی حیثیت سے کی گئی ہے، جو TSPSC کے سیکرٹری کا پرسنل اسسٹنٹ ہے، اور اس نے مبینہ طور پر پرچہ سوالات ایک اسکولی ٹیچر کے حوالے کیا تھا۔ پولیس نے یہ بات بتائی۔ آگرہ میں خواتین کو چھیڑ چھاڑ مزاحمت پر خاتون کو برہنہ کر دیا گیا۔ اتر پردیش کے ضلع آگرہ میں خواتین سے چھیڑ چھاڑ کی مزاحمت کرنے پر ایک گروپ نے 20 سالہ خاتون کو مبینہ مار پیٹ کی اور اسے برہنہ کر دیا۔ FIR کے مطابق گزشتہ ہفتے 2 افراد کی جانب سے خواتین کو چھیڑ چھاڑ کرنے پر مذکورہ خاتون نے اعتراض کیا تھا۔ بعد ازاں دونوں افراد دیگر 11 افراد کے ساتھ جو لاٹھیوں سے مسلح تھے، اس کے مکان میں گھس کر خاتون کو برہنہ کیا اور اس کے افراد خاندان کو بھی زدکوب کیا۔ خاتون نے بتایا کہ ملزمین نے پولیس میں شکایت درج کرنے پر اس کے افراد خاندان کو ہلاک کرنے کی دھمکی بھی دی۔ تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت 13 ملزموں کے خلاف تاج گنج پولیس اسٹیشن میں ایک FIR درج کیا گیا ہے۔ اسٹیشن ہاؤس آفیسر راج کمار نے بتایا کہ ملزمین فرار ہے اور انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہوجن سماج پارٹی کے امیدواروں کا BJP انتخاب کرتی ہے، اکھلیش یادو نے لگایا الزام۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے الزام لگایا کہ SP امیدواروں کی جیت کو روکنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کے دفتر میں بہوجن سماج پارٹی کے امیدواروں کو فائنل کیا جاتا ہے۔ SP لیڈر نے کہا BSP بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر اور اس کے بانی کانشی رام کے راستے سے ہٹ گئی ہے۔ BSP نے BJP کے ساتھ گٹھ جوڑ کر گیا ہے اور اس کی B ٹیم کے طور پر کام کرتی ہے۔ گزشتہ اسمبلی انتخابات میں BJP کے دفتر نے BSP کے امیدواروں کو فائنل کیا تھا۔ BSP امیدواروں کو جیتنے کے لیے نہیں بلکہ SP امیدواروں کو جیتنے سے روکنے کے لیے میدان میں اتارا گیا تھا۔ مودی کہیں تو صحیح اور راہل کہیں تو غلط، ملکاراجن کھڑگے کا بیان۔ راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس صدر ملکاراجن کھڑگے نے راہل گاندھی سے متعلق BJP لیڈر پیوش گوئل کے بیان پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ کالج میں جمہوریت کی بات کرنے پر ہمیں غدار کہا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے بیرون ملک بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس صدر نے BJP پر حملہ کیا۔ کھڑگے نے کہا کہ اگر وزیر اعظم خود بیرون ملک ایسی باتیں کہتے ہیں تو وہ صحیح ہیں اور اگر راہل گاندھی کہتے ہیں تو غلط ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ چور کوتوال کو ڈانٹے جیسا ہے۔
کانگریس صدر کھڑگے نے کہا پیوش گوئل نے راہل گاندھی کی تقریر کو اپنے انداز میں پیش کیا، وہ اس ملک کی جمہوریت کو کچل رہے ہیں، جمہوریت کی جگہ بی جے پی کے راج میں نہیں ہے، ہر خود مختار ادارے کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ کیمبرج میں راہل گاندھی کی تقریر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کھڑگے نے کہا اگر ہم کسی کالج میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ملک دشمن کہا جاتا ہے۔ کوریا میں مودی جی نے اس ملک میں 70 سالوں میں جو کچھ ہوا، جو صنعت کار بڑھے اور ملک میں جو سرمایہ کاری ہوئی، اس کی مذمت کی۔ کینیڈا میں کہا کہ وہ وزیر اعظم پھیلی ہوئی گندگی کو صاف کر رہے ہیں۔ کھڑگے نے مزید کہا کہ اگر وزیر اعظم خود بیرون ملک میں ایسی بات کہتے ہیں تو وہ درست ہے اور اگر راہل گاندھی کہتے ہیں تو غلط ہو جاتی ہے۔ بارڈر گواسکر ٹرافی پر ہندوستانی ٹیم کا لگاتار چوتھی بار قبضہ، اس بار آسٹریلیا کو 2-1 سے ملی شکست، چوتھا ٹیسٹ ڈرا۔ ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان 4 میچوں کی ٹیسٹ سیریز یعنی بارڈر گواسکر ٹرافی کا آخری مقابلہ ڈرا رہا۔ احمد آباد میں کھیلے گئے اس مقابلے میں پورے 5 دنوں کا کھیل ہوا جس میں صرف 21 وکٹ ہی گرے۔ 5ویں دن 1 گھنٹے کا کھیل باقی تھا لیکن آپسی اتفاق کے بعد اس ٹیسٹ میچ کو ڈرا پر ختم کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہندوستانی ٹیم نے بارڈر گواسکر ٹرافی 2-1 سے جیت لی۔ یہ لگاتار چوتھی بار ہے جب ہندوستانی ٹیم نے اس ٹرافی پر قبضہ کیا ہے۔ تلنگانہ کے نظام آباد ضلع میں بھیانک سڑک حادثات، 4 نوجوان ہلاک، مرنے والوں میں 2 بھائی بھی شامل۔ تلنگانہ کے نظام آباد میں پیش آئے سڑک حادثے میں 4 نوجوان ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے اندول وائی منڈل کی چندرائن پلی قومی شاہراہ پر اتوار کی رات اس وقت پیش آیا جب حیدرآباد سے جانے والی کار نے توازن کھو دیا اور یہ کار ٹھہرے ہوئے کنٹینر سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اتنا بھیانک تھا کہ 4 نوجوان موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور کار کو شدید نقصان پہنچا۔ تیز رفتاری حادثے کا سبب بتائی جا رہی ہے۔ مہلکین موبائل فون کے سامان کا ہول سیل بزنس کرتے تھے۔ یہ نوجوان حیدرآباد میں سامان کی خریداری کرنے کے بعد واپس ہو رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ مرنے والوں کی شناخت نظام آباد شہر کے چندر شیکھر کالونی کا گنیش، اس کا بھائی آدتیہ، اس کا دوست پرکاش کی حیثیت سے ہوئی ہے جبکہ ان کا آبائی وطن بلولی مہاراشٹرا ہے۔ ایک اور نوجوان کی شناخت نہیں ہو سکی۔ پرکاش کی شادی 2 مئی کو مقرر تھی جبکہ گنیش کی اہلیہ 9 ماہ کی حاملہ ہے۔ بنڈی سنجے کو تلنگانہ ویمنس کمیشن کی نوٹس 15 مارچ کو حاضر ہونے کی دی ہدایت۔ تلنگانہ ویمنس کمیشن نے BRS MLC کویتا پر نامناسب تبصرہ کرنے پر BJP کی ریاستی صدر بنڈی سنجے کو نوٹس جاری کیا ہے۔ کمیشن نے انہیں ہدایت دی کہ وہ اس ماہ کی 15 تاریخ کو صبح 11 بجے کمیشن کے سامنے شخصی طور پر حاضر ہوں۔ MLC کویتا پر سنجے کے تبصروں کو ویمنس کمیشن نے سنجیدہ نوٹ لیا ہے۔ سنجے کے تبصروں کو سوموٹو کے طور پر لیتے ہوئے خواتین کمیشن نے تحقیقات کا آغاز کیا۔ بہادرپورے میں ناجائز تعلقات کے شبے میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل۔ شہر کے بہادرپورہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں خاتون کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق 40 سالہ سونی عرف انیتا ساکن میلار دوپلی کی شادی 10 سال قبل تلجپا کے ساتھ انجام پائی تھی، تاہم شوہر کو شک تھا کہ اس کی بیوی کے دوسرے شخص سے ناجائز تعلقات ہیں۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ شوہر نے ہی بیوی کی موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ خاتون کی لاش پرانا پل کے قبرستان کے قریب پائی گئی۔ جسم پر جلنے کے کئی سنگین زخم بھی دیکھے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے۔ انسپکٹر بہادرپورہ صداقت نے یہ بات بتائی۔ NSUI نے حیدرآباد میں TSPSC سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے معاملے میں افسران کی لاپرواہی کے خلاف احتجاج کیا۔ گاندھی بھون سے ریلی کے طور پر NSUI کے کارکنوں نے TSPSC کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں روک دیا۔ اس ترتیب میں ہلکا سا تناؤ تھا۔ NSUI قائدین نے مقابلہ جاتی امتحانات سے متعلق سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے معاملے کو TSPSC عہدیداروں کی لاپرواہی کی مثال قرار دیا۔ الزام ہے کہ یہ واقعہ کئی شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس معاملے میں ملوث تمام افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور شفاف امتحانات کا انعقاد کیا جائے۔ Justice!
वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले के गजवेल के 8वें वार्ड में वाक़ आंखों के टेस्ट सेंटर का अचानक दौरा किया। आंखों के टेस्ट करवाने वाली खवातीन से पूछा गया कि प्रोग्राम ठीक चल रहा है या नहीं। वजीर ने कहा कि इस मौके पर कुछ लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कंटी वेल्गो स्कीम के जरिए अब तक 70,02,290 लोगों की जाँच की गई है। उन्होंने कहा कि 12,29,098 अफराद को टेस्ट करवाने के फौरी बाद ऐनक फ्राहम की गई। పేషెంట్స్ అందరితో కూడా మరి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకున్నాం. పరీక్ష అయిపోయినటువంటి వారిని కూడా ఎలా పరీక్ష చేశారు, మీకు ఎలా జరుగుతుంది అన్నప్పుడు చాలా సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా మహిళలు పెద్ద ఎత్తున ఈ క్షేత్రాలను విజిట్ చేసి ఈ సౌకర్యాన్ని బాగా వాడుకుంటా ఉన్నారు. మరి నాకు కూడా మహిళలతో మాట్లాడిన తర్వాత ఎంతో సంతృప్తి కలిగింది. ముఖ్యంగా మహిళలు చాలా ఓపికగా చూస్తూ ఉన్నారు. మేము అడిగిన అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్తున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చినప్పటి నుంచి గంటలోపు పరీక్ష చేసి మాకు అద్దాలు ఇచ్చి పంపిస్తా ఉన్నారని చెప్పి ఆ ఇచ్చిన అద్దాలను కూడా చూపించడం జరిగింది. निज़ामाबाद जिले हुकूमत के मरबूत दफ्तर के सामने फूड एजेंसी के अमले ने दोपहर को एहतजाजी प्रोग्राम किया। फूड एजेंसी की इंतजामिया ने 5 से 6 माह के बकाया बिलों की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 20 साल से एक ही स्लैब रेट जारी करने से हमें शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। मौजूदा बढ़ती हुई कीमतों को मद्देनज़र रखते हुए स्लैब की शरहों में इजाफा करने और बिलों की हर माह अदायगी के लिए इक़दाम करने की दरख्वास्त जिले कलेक्टर को सौंपी गई है। మేము 2002 నుంచి మధ్యాహ్న భోజనం చేస్తున్నాం. రూపాయి చారణ నుంచి చేస్తున్నాము. మాకింతవరకు ఎలాంటి లాభం లేదు. ఏమన్నంటే ప్రభుత్వం ఏమిటో చేస్తే చేయు, పీకెత్తే వీకేయు అంటారు. మేము ఉత్తగచ్చినామా, ఎందుకున్నారు అప్పుడు ఎవ్వరు రాలేరు. అప్పుడు రమ్మంటే పెట్టుబడి పెట్టాలా, ముందు 6 నెలలు తీసుకోవాలంటే ఇప్పుడు 6 నెలల పైసలు ఇయ్యక ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి పెట్టాలా? 10-20 ఏళ్ళ నుంచి ఇదే పోరాటం ఉన్నది. 3 ఏళ్ళు ఇస్తేనే సంవత్సరమా. ఏమిగా మీ బిడ్డలం కామా, మమ్మల్ని మిడ్ డే మీల్స్లను గుర్తించి 20 ఏళ్ళ నుంచి ఇదే పోరాటం ఉన్నది. కానీ మమ్మల్ని మాత్రం అయ్యా 10 ఏళ్ళ నువ్వు గెలిచి మమ్మల్ని మాత్రం గుర్తిస్తలేవు. ఇప్పుడన్నా గుర్తిస్తావని నీకు 2 చేతులు నమస్కరిస్తున్నాం. అప్పట్లో రేట్లు తక్కువ ఉండేది, తక్కువ పెట్టేది. మధ్యలో 2010 నుంచి గౌరవ వేతనం అని మధ్యలో 1000 రూపాయలు ఇచ్చారు. మన పోయిన ఈ సంవత్సరం మార్చి బడ్జెట్లో 3,000 ఇస్తానని చెప్పాడు. ఈ మార్చిలో ఏమో జీవో రిలీజ్ చేశారు. ఇప్పటివరకు జీతాలు లేవు. ఇప్పుడేమో రేట్లన్నీ పెరిగిపోయినాయి. మాకు ఇచ్చే స్లాబ్ రేట్ ఏమో సరిపోవట్లేదు. గుడ్లు పెట్టాలంటారు, మెను ప్రకారం పెట్టాలంటారు. ఇచ్చే 7 రూపాయలకి ఏమొస్తుంది? काउंसलर वीना संगीता के शौहर ने कमरम भीम जिले के कागजनगर में खुदकुशी की कोशिश की। काउंसलरों ने ESI मोड़ पर एहतजाज मुजाहरा किया, जिसमें SPM इंडस्ट्री मैनेजमेंट के जरिए बंद सड़कों को खोलने का मुतालबा किया गया। DSP कर्नोकर ने काउंसलरों को अपने एहतजाज रोकने का मशवरा दिया। इसके साथ ही काउंसलर के शौहर किशोर बाबू ने अपने साथ लाया हुआ पेट्रोल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। पुलिस पेट्रोल कैन पकड़ रही थी कि पेट्रोल नीचे गिर गया। गिरे हुए पेट्रोल को आग लगने से बड़ी आग भड़क उठी। पुलिस की फौरी कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। राज्यसभा में भारत राष्ट्र समिति पार्टी के लीडर केशव राव ने एतराज़ किया कि बीजेपी दहली शराब स्कैंडल पर सियासत कर रही है। उन्होंने CBI और ED के क़वानीन के मुताबिक काम करने की ख्वाहिश जाहिर की। अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में बजामे बहस का मुतालबा किया। संगीन इल्ज़ामात लगाए गए कि मरकज़ अपोजिशन के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने के लिए CBI और ED का इस्तेमाल कर रहा है। ఈడీ కానివ్వండి, సిబిఐ కానివ్వండి, రూల్స్ ప్రకారం బుక్ ఉంది. అది కాకుండా మీరు సెపరేట్గా మీరు పిలుచుకున్నారు అంటే ఎందుకు? కొంచెమంతా ఎక్కువ థింకా ఉంటుంది. మీకు పుస్తకంలో ఏ మెథడ్ ఉంటే ఆ మెథడ్ చేసి దీన్ని పొలిటికలైజ్ చేయకుండా ట్రుత్ని కనుక్కునే తీరు లోపల ఆ ట్రుత్ ఏ తీరుగా బయటకు వస్తుందో అని దాన్ని కొలాబరేట్ చేసుకుంటూ పోతే సరిగ్గుంటుంది. कर्नाटक के मशहूर सयाहती मराकज़ में से एक चामराजनगर तालुक़े के गोड़ी इलाके में 3 शेर देखे गए। आज सुबह सफारी पर जाने वाले 3 शेरों को देखकर खुश हुए सयाह। इनके साथ तस्वीरें बनाई। अमूमन सवारी पर जाने वालों को हाथी, भैंसें और परिंदे नज़र आते हैं। शेरों का नज़र आना नायाब है। सयाहों को शेर देखने की उम्मीद है। सड़क पर छोड़े गए शेर कुछ देर वहीं रहे और जंगल के इलाके में चले गए। कथा देवरा मंदिर के जंगल का इलाका जंगली जानवरों से भरा हुआ है, इसलिए सयाह बड़ी तादाद में इन्हें देखने आते हैं। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।
अस्सलामुअलैकुम, हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।